can I? Video to, hi. What's your name? Hi, everyone. Hi, Maxine. Hello. Hello, baby. Maxine, harap mo dito. Maxine, stand up, oh. Maxine, oh. Hi, Jaren. Hi, Maxine. Hi, Maxine. Hindi pa. Ako na po, text mo. Hindi pa eh. Hindi mo sa akin maayos. Maxine. Hi, Jacel. Hi, Tita Jackie mo. Hi, Maxine, don't eat. No. Ano kalat? Hindi eh. Diba? Hi, hi. Hi mo dyan. Hi, Tita Jack. Ikaw. Hi, Maxine. No, don't eat. Hi. Hi, Maxine. Hi. Lasin. Ay kayo, ay kay Ate Jack. Galing ko. Yan, ay Lasin. Ano? Akala ko kunin ko na. Ayan, dili. Hi. Hi, Maxine. Hello. Kasi papa ako yung parang aso ah. Natutuwa ito pag nakita ng papa niya. Hi, Papa. Asan yung cellphone? Presi, asan yung cellphone? Yung cellphone na kunwari yan. Yung pinakain. Hello, Papa. Maxino. Hello, Papa. Hello. Kuha na yan. Ewan ko, yaman. Pwede rin naman yan. Parang ano lang, no? Oh, hello, Papa. Ano? Hello, Papa. Ay, meron sa mukha. Hello, Papa. Tawagan mo si Papa. Tawagan mo si Papa. Tawagan mo muna si Papa. Mamaya na yan. O, ito na. Ay, gusto talaga. Bye! Dahil ano mo lang baka muna si Maxine. Maxine! Yung cellphone mo, Maxine, oh. Maxine! Kapag, ano na? Ayaw eh. Yan ito din wow. Ang haba na ilaw. Hi! Bye-bye na, bye-bye. Bye!